Dear Onpassivant viewers and listeners, it is inform you that the all valuable informative information is collected from SR's live video. The video will be a bit long, so please watch till the end. If you skip, you might miss many valuable details. Please subscribe to the channel, like, comment and share the video. Don't forget to turn on the bell icon so that you will be the first to receive notifications about the upcoming good news. Thanks for staying. Now go to the main topics. প্রিয় অনপ্যাশিভান দর্শক ও শ্রোতাবৃন্দ, আপনাদের অবগতির জন্য জানাই যে এই ভিডিওর সমস্ত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে এসআরের লাইভ ভিডিও ফলো করে। ভিডিওটি কিছুটা বড় হতে পারে, তাই অনুরোধ রইল সম্পূর্ণ দেখার জন্য। স্কিপ করলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিস করতে পারেন। সঙ্গে থাকুন এভাবে সব সময়। ক্ষমা করবেন। অনুরোধ রইল চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, ভিডিওটি লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করুন আর বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না, তাহলে পরবর্তী সুখবরগুলো সবার আগে আপনি জানতে পারবেন। চলুন এবার মূল ভিডিওতে যাই। मेरे प्रिय अनपैसिवियन दर्शक श्रोता और दोस्त, ये महत्वपूर्ण वीडियो बना हुआ है एसआर लाइव से बना हुआ वीडियो फॉलो करके। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसीलिए कृपया आखिर तक देखिए। अगर आप क्लिक करेंगे तो बहुत सी ज़रूरी बात छूट जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली खुशखबरी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। अभी चलिए मूल वीडियो पर। এবারের এসআরের লাইভের মূল বিষয়বস্তু ছিল এসিসি সেটেলমেন্ট केस क्लोज्ड। नाउ टुडे लाइव का टॉपिक इज एसीसी सेटलमेंट केस क्लोज्ड। अभी एसआर लाइव को मुख्य विषय था एसीसी सेटलमेंट केस क्लोज्ड। नंबर 1, एसीसी केस रिजॉल्व्ड। एसीसी मामला समाधान। एसीसी केस समाप्त। एसीसी एर मामला एखोनो पुरोपुरी मिटे गेছে, আর কোনো আইনি জটিলতা বাকি নেই। এর প্রভাব কোনো ফাউন্ডারের উপর পড়েনি। সব দায়িত্ব ও চাপ মিস্টার এস এবং তার টিম নিয়েছেন। দ্য এসিসি কেস হ্যাজ বিন কমপ্লিটলি সেটেলড। নো লিগেল ইস্যু রিমেইন। দিস কেস হ্যাজ had no effect on the founders. Mr. S and his team bore the full responsibility. एसीसी केस का मामला अब पूरा ही तरह से ख़त्म हो गया है। अब कोई भी कानूनी परेशानियां बाकी नहीं है। इसका प्रभाव फाउंडर्स को बिल्कुल भी नहीं पड़ा। सारा जिम्मेदारी मिस्टर एस और उनकी टीम ने उठाया है। धन्यवाद। नंबर 2, रूमर्स एंड मिसलीडिंग न्यूज़। गुजब और विभ्रांति, अफवाहें और भ्रामक खबरें। সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেক মিথ্যে খবর ঘুরছে। যারা এসব করছে তারা আসলে নিজেদের প্রচারের জন্য করছে। ফাউন্ডারদের উচিত ধৈর্য রাখা এবং শুধু অফিসিয়ালি আপডেটকে গুরুত্ব দেওয়া। Many false claims are circulating on social media. Those spreading them are only doing it for self-promotion. Founders must remain patient and trust only official updates. सोशल मीडिया पर बहुत सी झूठी बातें घूम रही है। जो लोग ऐसे कर रहा है वो सिर्फ अपनी प्रमोशन के लिए कर रहा है। फाउंडर्स को चाहिए कि वो भी धैर्य रखे और सिर्फ ऑफिशियल अपडेट्स पर भरोसा करे। फाउंडर नंबर 3, फाउंडरদের ভবিষ্য। ফিউচার অফ ফাউন্ডার্স। ফাউন্ডার্স का ভবিষ্য। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ছিল ফাউন্ডারদের কি হবে। মিস্টার অ্যাশ স্পষ্ট বলেছেন ফাউন্ডারদের ওপর এর কোনো প্রভাব পড়েনি। ভবিষ্যতে তাদের ভূমিকাও আরও গুরুত্বপূর্ণ হবে। দ্য বিগেস্ট কোশ্চেন ওয়াজ হোয়াট অ্যাবাউট দ্য ফাউন্ডার্স। মিস্টার অ্যাশ ক্লিয়ারলি স্টেট দ্যাট founders remain unaffected. Their role will become even stronger in the coming phases. सबसे बड़ा सवाल ये है कि
फाउंडर्स का क्या होगा? मिस्टर एस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि फाउंडर्स पर इसी का कोई अवसर नहीं पड़ा है। आने वाले समय में उनकी भूमिका और भी मजबूत होगी। नंबर 4, शिक्षा, लेसन लार्नड, सबक। আগে প্রতিটি প্ল্যান ও প্রজেক্ট প্রকাশ্যে বলে দেওয়া হতো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সেটাই আইনি সমস্যা তৈরি করেছিল। এখন থেকে ধাপে ধাপে খবর দেওয়া হবে যাতে আর কোনো মামলায় না পড়তে হয়। Earlier, every plan and project were shared publicly. In the USA, the created legal trouble. From now on, information will be released step by step to avoid such cases. पहला होता है कि हर प्लान और प्रोजेक्ट सबके सामने शेयर कर दिया जाता था। अमेरिका में इसी आवाज़ से कानूनी समस्या हुई। अब से हर बात स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी, ऐसे कि दोबारा केस पर ना पड़े। नंबर 5, प्रोडक्ट और पैकेज, प्रोडक्ट्स एंड पैकेजेस। প্রোডাক্টস और প্যাকেজ। ব্যাক এন্ডে ক্রমাগত কাজ চলছে। ইতিমধ্যে দুটি প্রোডাক্ট দেখানো হয়েছে। ধীরে ধীরে সব প্যাকেজ ও প্রোডাক্ট চালু হবে। ইন ব্যাক এন্ড ওয়ার্ক ইজ কন্টিনিউয়াসলি অনগোয়িং। Two products have already been shown. Gradually, all products and packages will be rolled out. बैक एंडे पर लगातार काम हो रहा है। दिस प्रोडक्ट्स दिखाए जा चुका है। धीरे धीरे सारे पैकेजेस और प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे। नंबर 6, फाउंडरদের অস্থিরতা, फाउंडर्स फ्रास्ट्रेशन, फाउंडर्स की বেচেইনি। অনেক ফাউন্ডার দীর্ঘ অপেক্ষায় হতাশ হয়েছেন, কিন্তু সার্ভেতে বেশিরভাগ ফাউন্ডার বলেছেন তারা যতদিন লাগে ততদিন মিস্টার অ্যাশের সঙ্গে থাকবেন। Many founders grew impatient due for delays. However, most said in the survey that they are willing to stand Mr. Ash for as long as it takes. बहुत से फाउंडर्स लंबी प्रतीक्षा से निराश हो गए, लेकिन सर्वे में ज़्यादातर ने कहा वो जितना समय लगे उतना समय मिस्टर एस के साथ खड़े रहेंगे। नंबर 7, ग्लोबल अपडेट, গ্লোবাল আপডেটস ও নিউজ এবং গ্লোবাল আপডেট নিয়মিত দেওয়া হচ্ছে। বর্তমান গ্লোবাল আপডেট 2 হয়ে গেছে 21শে আগস্ট 2025। গতবার ভারতের অংশগ্রহণ সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। ও নিউজ অ্যান্ড গ্লোবাল আপডেটস আর বিং রিলিজড রেগুলারলি। Running Global Update 2 held on August 21, 2025. Last time India had the greatest and highest participation. O News और ग्लोबल अपडेट्स लगातार आ रहे हैं। अभी ग्लोबल अपडेट 2 21 अगस्त हो गया है। पिछली बार भारत से सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन थे। नंबर 8, रोल ऑफ इंडिया, भारतेर भूमिका, ভারত কি ভূমিকা। ভারত এই যাত্রায় নেতৃত্ব দিচ্ছে, যদিও প্যানেলে ভারতের উপস্থিতি কম। মিস্টার অ্যাশ সব ফাউন্ডারদের খেয়াল রাখছেন। ইন্ডিয়া ইজ লিডিং দিস জার্নি থ্রো representation on the panel is less. Mr. S is ensuring every founder is cared for. भारत इस यात्रा में लीड कर रही है। हालांकि पैनल पर भारत का प्रतिनिधित्व कम है, लेकिन मिस्टर एस और फाउंडर का ध्यान रख रहा है। नंबर 9, भविष्य परिकल्पना, फ्यूचर आउटलुक, भविष्य की योजना। $52 মিলিয়ন ফান্ড আটকে আছে, সেটি নিয়েও কাজ চলছে। এখন জার্নি দ্রুত গতিতে এগোবে। ফাউন্ডারদের উদ্দেশ্য ধৈর্য ধরুন, সক্রিয় থাকুন, গুজব থেকে দূরে থাকুন। $52 million are currently stuck and efforts are ongoing to resolve it. The journey is about to accelerate now. Founders are advised to stay patient, stay active
and ignore rumors. 52 मिलियन डॉलर के फंड्स अभी अटक है, उन पर भी काम हो रहा है। अब यात्रा अपनी रफ्तार पकड़ने वाली है। फाउंडर्स से अनुरोध है, धैर्य रखें, एक्टिव रहे और अफवाहों से दूर रहे। नंबर 10, इनक्रेडिबल इंडिया प्लेटफॉर्म। इनक्रेडिबल इंडिया प्ল্যাটফর্ম এটি কোনো এক ব্যক্তির নয়, বরং সমস্ত ভারতীয় ফাউন্ডারদের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর। সবাইকে একত্রিত হতে হবে যাতে ভারতের শক্তি ও ঐক্য প্রকাশ পায়। This is not just an pensions initiative but the united voice of all Indian founders. Everyone must come together to showcase India's strength and unity. ये एक व्यक्ति का नहीं बल्कि सभी भारतीय फाउंडर्स की मिलीजुली आवाज़ है। सबको जुड़ना होगा जाते भारतीय की शक्ति और एकता सामने आ सके। धन्यवाद। Dear On Perseverance viewers, I hope you enjoyed this video. Thank you so much for patiently watching it till the end. To get such regular updates, please subscribe to the channel and turn on the bell icon. This way, you will be the first to know about any new videos as soon as they are posted. More good news is coming just for you in the next video. See you again. Until then, stay happy, healthy and positive. May God save bless everyone. শুধু অনপারসিভিয়ান দর্শকবৃন্দ, আশা করি আনন্দ পেলেন। এতক্ষণ ধৈর্য ধরে পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এরকম নিত্য নতুন আপডেট পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অন করে সঙ্গে থাকুন। এর ফলে নতুন ভিডিও পোস্টিংয়ের সঙ্গে সঙ্গে আপনি সব খবর সবার আগে জেনে যাবেন। পরবর্তী ভিডিওতে আরও সুখবর আসছে শুধুমাত্র আপনার জন্য। আবার দেখা হবে, ততক্ষণ সুস্থ, সুন্দর ও আনন্দে থাকুন। ঈশ্বর সকলের মঙ্গল করুন। নমস্কার।